해야지. 가자. 왜 ibang laban na may pupula? Najak na. Sino? Uy, ba't? Midlay, ibang pala. Gusto ko sana tanggalin yung celery, kaya lang mamumulaklak yan. Pwedeng maging buto pala. Yan na yung garden. So, dito namin lalagay yung mga dried na ipot, no? Kasi, paniprepare ko pa lang po to. Yan. So, today, ang daming ibon. Diyos ko, mayo. May ibon po. So, mix natin na maigi yung mga mga ipot ng mga manukis natin, no? Yan, para maging mataba po dito. So, kailangan natin ng, dati bumibili po ako, ngayon hindi na. Si Frank, yan. Inawalis niya po yan. Nag-round siya sa buong solar namin. Yan po yung na-recolt niya. Tapos nilalagay niya dito. Nung una dito niya linagay eh. Sabi ko, wag naman doon. Baka mamatay yung yung mga potato na po. So, magtatanim tayo ng sweet potatoes. Tsaka, mamaya bibili po kami ng violet, no? Baka meron pa. Violet na kamote. Sa akin naman more on yung po ang gusto ko nun, yung talbos, no? But then at the end of the season we have some root crops. So masaya din po tayo, no? Kasi syempre masarap din po yun ikainin. Ayan. That's tayo. So anuin ko po to. I-prepare ko po siya. Lagyan ko po siya ng mustard, lemon. Tapos, meron po kaming mix ng, yan, mix of different kind of spices na pang barbecue, no? Lalagyan po natin. Kasi, ang bango po niya. Sobra. May yung kapitbahay ko sa likod. Parang nag-iihaw-ihaw din sila. So, kasi nagkaroon na po siya ng, ng sun. So, sun is dispersing. Ayan, medyo may sun na tayo. Baliktad na lang. So, malamig pa po yung meat. Kailangan po kasi yung meat, room temperature siya pagka kinuk nyo na po para hindi kikidit ang kanyang kikidit. Bicol eh. Yan. Parang hindi mag-shrink. Parang kita mo parang makunat, no po. Kasi kailangan talagang hindi siya malamig yung meat nyo. Minsan kasi gaya ni Dad, si Dad kasi, yung tatay ni Frank. Natatakot kasi siya na syempre hindi naka-refrigerate. But if you pag nag-research po talaga, mas maganda po talagang room temperature yung meat. Kasi yun nga, para hindi magkidit yung meat na po. Ayan. Tapos lalagyan din ng olive na po. So, 10 o'clock pa lang. So, mamaya natin yan. Magpapabaga muna. Doon po tayo sa may dulo magpapaano. Ayan. Kaya lang nag-jogging po yung mag-ama. So, hintayin ko muna po kasi marami po rin nananakawan sa France. Lalo na po yung mga matatanda. Minsan po kasi yung front door nila laging open. Minsan busy sila po, o minsan nasa loob ng bahay. Marami pong ganon yung nananakawan na, kasi syempre yung mga magnanakaw, repair po nila, that's French, yung parang bago po sila magnanakaw, lalo na pag summer, tinitingnan nila yung mga houses kung ano yung sino-sino yung nandyan. So, usually po sadly, yung mga matatanda po yung nananakawan. Sila, Ma'am Indan po, nanakawan sila. Siguro, nung nandito pa kami, nasa France pa po kami. Yan. So, return from the vacation, nag-ano po sila, nag-grocery. So, sadly, mga bata po yung pumunta. Kasi dito may mga parang, ang tawag namin is yung nakakaraban lang po sila and they're parang traveling from one town to another na po. So, hindi naman po lahat, but usually sila po yung ganon. So, yung pumasok kila Ma'am and then mga bata kasi
parang sinira lang po nila ng konti yung door. Doon lang po sila doon po lang. Pero wala po silang sinira. So anyway, that's the sadness na po pagka may mga ganyan. Dito po bago kami bumili ng bahay, tiningnan ni Franco maraming nakawa na po kasi that time nasa military pa siya. So meron siyang privilege to check, to call yung mga colleagues niya na po. So bago po kami bibisita ng bahay, nagre-research muna po siya, parang nag-investigate siya na po. If ever yung place na yon maraming nakawan or maraming kaya medyo peaceful po tong lugar namin for now kasi syempre things are changing all over the world po. So ayan, so pagpipili po kayo, titingnan din na po yun yung lugar, kung hindi bahain. Maraming pong bagay-bagay na tinitingnan na po kung malapit po kayo sa tawag nito, nuclear. Basta lahat po titingnan. Anyway, punta pa tayo sa ganung usapan. Ayan, barbecue pinag-uusapan natin na puntang nuclear. Anyway, yan na po yung barbecue natin. So, nintay ko lang yung mag-ama. 30 minutes lang po sila nagja-jogging. Ayan. Ayan ko ng atay. Atay ng manok. Ayan. Atay ng manok. Manok. Ayan na po yung Chinese chives. Maganda po sa Chinese chives. Hindi po siya fragile, maganda po siyang alagaan. Hindi siya yung pestehin or anything. So, ayan. Pwede nyo pong ilagay sa fried rice. Pag nag-adobo din kayo, may green na po. Bilis tumubo, tinanim natin. Bilis siyang tumubo. Higit na ako yung atay. Hindi namin po tinatapon lahat ng ayan. Para pang tayo. Pang luto na po. Para hindi na rin bumili ng uling kasi yung uling mahal din po dito. I mean, siguro yung 10 liters. Parang basta mahal din po. Les vieux les pètes. Allez. Là-dedans. Ouais. Ah, au bord du bas. Là aussi, là, ça. Ouais, c'est ça, c'est la même. Là. C'est des guêpes, elles vont partir. Faut pas les mettre un peu partout quand même. Comme ça rend bien. Là, ça devrait être un petit pour... Hein? Oula, c'est pas ça. Waouh! Il joue bien des bis. Waouh! Ma pépère, c'est là. Gagne. Ah, t'as vu? Parce qu'il y a le trou dedans. Ah ouais, c'est bien le trou en fait. Tu sais, avec tes 4 sacs, tu peux prendre de la terre là, à mon avis. De quoi? Même avec 4 sacs, on va aller loin. De quoi? Bumili kami ng 4, kulang pa yata to. Kamote lang naman Kamots. C'est dommage, on n'a pas la terre. Tu sais? So il faut mélanger avec, you have to mix with the soil. Hein? On a la terre là? Je sais pas avec qui, Georges. Ça, moi aussi un peu plus jeune. Je vais retourner chercher. Tiens, c'est rempli pratiquement pas. Hein? Et ben. Et bah?
Non, après, quand tu grattes le trait, attends, j'arrive, je vais t'aider. Dommage, j'ai pas pris mon tripod. On est à terre là, après, non? Un peu là? Voilà. Un petit peu? Encore un peu parce que, en fait, ça, c'est chaud, ça. Ça va réchauffer, en fait. This one is very hot, so it's nice. After it's your garden, excuse me, I'm not here. Siguro ko kasi pa, kalabi mo pag nag-work na ako, ikaw na yung mag-garden dito. Oh là, c'est bon tout ça. Il y a encore en dessous. Ça, c'est pour toi, ça. Ouais, on va pas les mettre aussi dessous. Hein. C'est bien raclé. Après, on va mouiller. On mouille en fait, chaque fois. J'ai un qu'il y a encore là-bas. On va mouiller, hein? On va mouiller. Je dis ça quelque part, mais bon. C'est fini, hein? What's that? What's that? Quoi? C'est pas... Ça, c'est foreign material, hein? Ça. This one's a foreign material. T'en vas encore dessus ou pas? Ou c'est bon? Ou c'est bon? Hein? Oh, c'est bon. Ah, il y en a une, t'as vu? Bah là-dedans, tu es en pleine bête là-dedans, mon avis. C'est bon ou pas? Ah, encore une. Ça? Par là. Ah, là-bas? Ouais. Après, c'est tout. Wow. Le soif, hein? On n'a pas de compte en tes bêtes. On peut respirer. Oh putain. C'est moi? Tu fais quoi, toi? C'est moi? C'est pas moi, ça, c'est pas possible. C'est impossible, toi, Franck. Alors. Oh, tu m'appelles Franck? C'est une pelle, hein? T'es fermière ou t'es pas fermière? Viens là, viens là. Faut te dire. C'est bon, c'est bon. Non, mais arrête de faire ta. Pourquoi il y en a même ma bouche? Mais bouge pas. C'est pas chocolat sur le chocolat. Allez, partout. Allez, c'était au cul, là. Parti? On met le terreau ou pas? Ouais, bah. Pinakain ako ng lupa. C'est quoi comme tiro du coup? Bon, ça va pas mal. Less the very cheap one. 3 euro. Ce soir, il vient from Russia or Ukraine. No. Al tiempo. Celui-là, il sent bon. Hein? Stink a little. Oui, tiens, qu'est-ce qu'il sent bon, celui-là? A little stinky. Ça, c'est à toi. Brusque. Nabusuan ko bien ça. Regarde, c'est bien, hein? Ouais. Après, elle va m'engueuler. Hein? Je pense combien ça qu'on a besoin. On va peut l'acheter vite de sacs, à mon avis. Hein? Non, ça va. Je vais emporter là un peu.
Kasi nakabili po kami ng violet na kamote. Kamote. Kamote is sweet potato. No mangri. Non, il y a de la mangue. On peut choquer, mais bon. C'est dommage d'avoir la chiasse comme les autres de travail. C'est une bonne idée comme c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, hein? Ouais. Ouais, c'est pas mal la quête. Hein? Après, libre, bah, les mettre patates. Non, autre chose. Patate, non. Oignon. Et encore 2 sacs. Encore combien? 2 sacs. Les grands, c'est vrai, c'est là. Siguro kailangan bumiging 100 na ganito. Non, ça va, il n'y a pas si mauvais que ça. Hein? Non. Ouais, Hein? c'est bien. Non, c'est pas... Pourquoi tu vas payer cher et puis finalement... C'est la même chose. Ouais, des fois t'es surprise. Hein? J'ai l'impression que c'est la même chose. Des fois, c'est la même chose. Hein. Tu verras, hein? T'as rien qui pousse. T'as rien qui pousse, c'est que... Chernobyl. Chernobyl. Galing sa Chernobyl. Ah, ben à Chernobyl, ils poussent des plantes. Non? On doit avoir des chevaux, hein? Ce sont des curies. Là, on a mis 4 sacs de 35 litres quand même. Hein? Je crois qu'on a travaillé acheté vite. Ah oui, il faut rien prendre. Ouais, tu réfléchiras. Parce qu'avant que tu remplisses jusque là avec ça, bah tu vas creuser. Hein. Imagine 4 sacs. Bagong uniform ko yun. Start po ako ng 6 o'clock Monday. 6 o'clock work. Till 12. Monday to Wednesday. Then Thursday off. Friday to Saturday. Yan. Let's see. Pas mal, non? Yeah. On laisse comme ça? Mon avis, c'est même si jamais tu achètes 4, tu vas avoir ici. Ou même pas. Même pas, tu vas arriver là. Parce qu'un sac, ça fait 100 en hauteur. Un sac, 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs. Tu vas arriver là. C'est doux. Ouais. Bon, après, c'est bien. C'est bien. Bon, on ira lundi, tu veux? Là, ça va, on va se reposer, non? Ouais. Pas mal déjà. Par contre, tu mets pas de terre autre? Ouais, si, mais on va le prendre où la terre? Bah. Là-bas, peut-être. Là, tu vas porter là? Bah oui. Regarde, c'est un peu moins de niveau. Là, ouais. Non? Ouais, il faut mettre quand même un peu de la terre en fait. Bah, c'est ça. Ouais, par contre, c'est de la terre de merde, ça. Il doit pas pleuvoir demain? Là-bas, peut-être. Ah, dans un four? Non, on va faire demain. Là, on va laisser comme ça, celui-là, et demain, on va les mettre. Oh, bah, attends, je suis là. Ah, tu peux prendre là-bas, ouais. Ouais. Parce qu'en postage, il y avait des caca de trucs là. Ah, super. Regarde là-bas. J'ai déjà creusé là-bas. Par contre, là, il y a... Non, c'est ici. Là? Ouais, là. Il y a quoi dedans, là? Là, il y a des tomates là. Non, là, il y a un palaya. Là? En dessous ou ça? Non, c'est là-dedans. Et t'as pas un seau là pour... Ah, si, si. Oui, oui. T'inquiète, oui. Yan din ang imimix mo dapat yan. Après, ce que tu peux faire, toi, c'est Tong ça, lupa. Ouais. Ang lupa. Sobrang kang gumagawa kasi ano yan eh. Panlalaki talaga yan. Kaya ko rin yan. Kaya lang. Taniman natin ng kamuting violet dito. Tsaka kamuting orange. Yan. Kamuti Q. Kamuti Q. Ay, upo lang tayo muna. Ano rin natin. Frank, say to the vlog. Sabi niya, Monday siya na magluluto. Kasi ang uwi ko po alas 12. Simula ko pa 6 ng umaga.
Tapos 12. So, siya magluluto na Monday. Off ko Thursday. Tsaka Sunday. Pero hindi ko pa masyadong alam talaga yung hours. Kasi Thursday this week is po kami. Holiday. So, pamal ka même sila? Laterla? Ha? Iligras. Pourquoi tu mélanges? Ouais, attends. Where's the thing? Il est où ma pioche? Ah. Ay, ito sabi na. Ito ya. C'est la belle terre. Hein? Ouais, c'est le baptême. Oh, c'est bien. C'est pas mal, non? Nakamix na. C'est Frankis. 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 Wow. Vas-y, mélange. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est bon. Parfait. On peut en mettre encore un peu demain? Non, c'est bien, là. Pas beaucoup quand même, hein, pour les racines, non? Oh, c'est bien. Attends, ça va. C'est pas des masses, hein? T'as mis ça pour épaisseur, hein? Oh, mais c'est bien. C'est pas ta plus, ça. Bah alors, c'est jusqu'où la profondeur? Faites-moi un cercle de sac. Caresser la terre, ma chérie. C'est comme un homme. Bonjour. Faut la caresser. Ça, Je vais le mettre là-bas, je m'en occupe. Tiens. Demain, tu rajouteras encore l'épaisseur. Hein? Merci beaucoup. Ouais. Hein? On va se reposer un peu, puis demain, je te mets un épaisseur encore au-dessus. Ouais. Kailangan mapuno pa rin namin ng konti. Dami pala niyang kakainin, ha? Anak ng patsinga. Ang sarap. Medyo napagod din kami. Ayan po yung... Ayan. Kanina dinlagan ko yan. Ah, c'est joli. Après, kung babardi plante dedans, ça fait joli, hein? Normalement, ça devrait se décomposer en tout. Oui, bah, je compose. Ah, t'as déjà lavé les t-shirts? Bah oui, parce que moi, j'aime pas porter quand c'est pas... Tu veux de l'odeur? Ouais. Salut les cocottes. T'as mis sur toi? Cocotte. Hindi nabili namin na flowers today. Hindi ko na... Ang daming tao doon. Hindi, nakakaiba. Ganda.
Tapos nakabila kong oregano. Mexicanong oregano.